Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиётон хубай фаришта аз сафар баргашт духтарако беҳад борои хушро овардагия ёзима шумода нишон метиҳам. Касоне ки намедонанд нуқтаи савдои фаришта дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор 10-12 байни 9-10 ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 6 ҷойгирай ҳамаи борои туретики дора Дубай ва Турсия. Мана бинен чӣ хеборакои хушрӯ беҳад ҳиҷобои фасон беҳад борои хушро вардагай ози якта ба якта нишон метиҳем навинкоша нархоша мефаҳмонем. Каси да дар кор боша марамат биёен ай пеш бинед хоҳен доставкатон мекунанд, доставкаям доранд. Беҳтарин молора барои шумо овардагай ҷудо карда чинда марҳамат духтарако то охира навора тамошо кунен. Духтаро якум ҳиҷобе ки хостем шумода нишон тем ира бинен қафасон и чанд смай ино 650 ба хотири канали теледочаги ба хотири муштариё 500 сомон я духтарако 500 сомон да метиам оригиналай биан бой наздик бинан беҳад да танах шуру мешина диден чихе ҳиҷобои хушрӯ бардаи фаришта барои шумо мана беҳад расветкои хушрӯ размераш то чандай размерои ино ай 42 то 54 мешаванд васеанд аҷоиб дар танах шуру мешинанд ай 42 то 54 размер астаи духтарако ба ҳазур метонед биёен тамошо кунен ҳиҷоб моделҳои зури овардагиай размерои ина калонуш ҳаста эҷада и чанд смай ирам 650 фурухтастем 500 сомон ина духтарако 500 сомон да метиан иша бинен бо мана размери калонам дора майдаям ай пеш хушрӯви бадан духтарако марҳамат биёен ай пеш бинен ана бадаи двойкоҳо фасона двойко ручная изделия дора кори дастие ина духтарако кори дастиша бинен ина барои ид метавонен дархост кунен ё 850 сомон будан ба хотири канали теледочинки 750 сомон ина мошалло духтаро диден барои шумо 750 сомон шарифи рамазон мана аксияи моҳи шарифи рамазон духтаро иша бинен бо кори дастӣ дора чихе хушрӯ ҳамаш корои дастӣ ҳамаш мурой оригинал материала мадина меган ина меша ки дар тобистони гармирам пӯшида ина марҳамат кунен ай пеш бинен бо и чанд смай ира духтароира бинен 750 сомон фурухтастем 600 сомон мана 600 сомон да метиан материалаш дар ҳақиқат ҳам беҳад хушрӯвай як материалан ҳозир ҳамеҳое ки кори дастӣ доранд ва ёшон фарқият дорад моделошона узорошон ҳар хел иша бинен остинша чихе хушрӯ кори дастӣ иш чанд смай ирам 600 сомон метиҳам мана 600 сомон тамошо бино аҷоиб хушрӯ ҳама ино новинка на ҳол ира якум бор моделҳои фасон 600 сомон беҳад хушрӯ кори дастӣ моделҳоро бинен аҷоиб хушрӯ мешинад як бор биёен духтарако ай пеш бинен борои овардагиша маҳқултон мешава барое ки беҳтарин туи маърако шоколадными духтаро ҳама шоколадными гирифтестай чӣ материала чӣ киртара ирам ҳами материалай стилаш ино дубайский стилан нигоҳ кунен кори дастиш дарам дастиш ба кипс омадагия ирам дар хона беҳад хушрӯ мешинад диден духтаро чӣ хе ҳиҷобакҳои хушрӯ чӣ тавре гуфтум моли беҳтарин мана иша бинен бо модел 550 сомон фурухтастем 450 сомон мана 550 450 да метиан ишам хушрӯча анаи модел фасона ирам дубайский стилай бале ина хушрӯи бадан тамошо бино ина танай вайда бинен модел да бинен духтаро бинен чихе танада хушрӯ метова ҳам балшмерка дора и ҳам маламерка и тобистон да мешава пӯшида ино ҳамашон тобистона инора материалошона тунук заказ кардагием инора мадинаан ино духтаро диден мадина будае хушрӯа барои ягон ҷо рафтан беҳад хушрӯ духтарако барои ид мегирен туй мегирен анаи модель шумода 650 сомон беҳтарин мана духтарако омаден ҳатман аз номи мо гап занен
هر روزا پوشیدن میشه، هم برای حج بسیار پرسیدن. نگاه کنین شرفش قطعی اینا. اینا مدینه ماتریالش همه فیرما های. اینا را ما 500 سومون میتیم شما دقتی شرفش. نه دختره کو 500 سومون شرفش قطعی. همه ماتریال. یکی این کرتا قطعی شرفش برای ماه شریف رمضان 500 سومون. ببینید دختره کو چه خوشرو بهترین همش چینده آوردگی همه حجاباشه همه نوینکوها مرحمت بیاین با بینین ختون ایجاد با بلشمرکوی هم هسته از بلشمرکوش هم نشون میتیم تار از مری 66 بسیار میپرسیدن دخترکو حجابات تار از مری 66 آوردگی های اینا از نشون میتیم تماشا کنین میتونین درخواست کنین میتونین که اومده ای پیش بینین خلاص همه واریانتو قبولای انا بعد دخترو پلاتیوی فاسون آوردگی های بینین خوشتگی پلاتیو را عجیب بهترین پلاتیو را شما آوردگی های ایره بینین ای چند سوم؟ خوشوانه 1200 950 سومون با تیری کانالی شما کاری دستی داره 950 سومون رحمت دخترکو نگاه کنین 950 سومون های ایشه بینین تماما فاسون همه اینا روشنه ازدیلیا هم ماتریالش هم نازه کاری دستی ماتریالی به استره هم خودش کرپه نرخیش چنده؟ سیاش هم هسته از این سیاش هم بوده 900 سومون ده میتین دخترکو در حقیقت هم خوش روی 1500 هم این سفیدش عروسا گیرن میشه دخترکو یا دختروی سفید پوش با پولش می ارزه این 1200 سومون میتیم نگاه کنین اینا نگاه کنین فاسونیشه روشنه ازدیلیا و یا شبینین عجایب خوش روی بعد ای دخترو اینا پیش ای دور نشانتیم که با قد بیننشه من هم سرخ داشته هم سفید مرمت پلاتیوی بهترین واریانتو انا ای مدل بینن اینا چند سم؟ اینا را 1000 سومون میتیم نه دخترکو این مدلش 1000 سومون محکم کنن شیفون شاینه بینن چه خوش روان به حد مدل فاسون وردگی هم دخترکو در استانبول مودا شدگی من میرم با حضور بگردم که برای کلینتو مدلای هم کچسوینی هم نیابیچنی مدلو ویبر میکنم بهترین دخترو دیدین انا قسمم بینین پلاتیوی خوش رو ولاد جو ویبر بسیار ای انا تنگینه مرا نوار گیره اینه ایره بینین دخترو زارا ساتن میگن پلاسی زارا هم روشنه ازدیلیا های به تعریف خوش رو دخترش بینه در حقیقت هم خوش رو از این رسویتکا داره نه؟ رسویتکاش هسته بله من دخترکو رسویتکاش بینین چقدر رسویتکای فاسون نرخش چنده؟ اینا 750 سومونن 650 سومون ده اینا دخترکو 650 سومون ده انا مدل میتونین اومده خریداری کنین یکی خوش روی ای پیشم به حد فاسون ای دخترکو من قسمی بلویم همش انا مینوین دیدین انا بعد ایجاد با هست دیگر نمود کرده ها از با نشون میتیم دخترکو اینا باری نوینکش بینین چه خوش رو چونم پشتگی نجایی بود لاسای اریگینال سابوکا کنه اینو ایره در تابستان میشه و پوشیده رسویتکاش چند تا رسویتکای خوش روی بعد رزمیرشون چه خیلی؟ رزمیرای اینا ای 38 تا 46 اینا را بینن کیف کی نداره رگلانه رزمیر توغری میگیره پایان ترکش کنه اینا دخترو رگلانه پیشکش دیدین چه فاسونکای عجایی بود مرحمت میتوانند که بیاین کرتای نوینکا بسیاری بعد آوردگی همش خوش روی دخترو کاری دستی دیدین چه خوش رو چاین ای پیش یک بار نشانتیم من همش کاری دستیان تا آخر نوار رو تماشا کنین دخترکا وزیر از پرداژ هم دوره بر از پرداژ نمیشوه نبوری پریشته برای شما از پرداژ کردگی من دخترکا رمضان بهترین اینا دیدید ایت رسویت کشم چه خوش رویه نرخش چنده یا برو دیگه اینا 750 سومونن 650 سومون به خاطر کانالی تریدو چنکی
بهترین رحمت دخترا دیدین 650 سومون دا میتونین اومده خریداری کنین. انا دویکش عجایب ای سیاهش حاضی کریچ نمیشه نشون داده بودیم. از این سیاهش هم بودای وای چانسم بود دویکا 850 700 سومون این 700 سومون دا میتونین تو دخترکو با حضور میتونین که خریداری کنین. انا بعد ای چیه هیجابه هیجابورا платьеша بسیار заказ кардан ира ман заказ кардивай кадагим духтарако дидин бинен чӣ қадар хушрӯа هیجابورا платьеҳош омадай ёш чандсман платьеҳош ино ваян ино 400 сомон барои канал пидо ченкиаи так 550 500 хушругиша бинен баъзе викртаборен мепӯшен беҳад фасонакан мана анай двойкора нав омадагиай двойкаи новинка вишивка дорад дар ягон ҷои бозор нест тозир ина и чандсмай 650 сомона 600 сомонда мегирен духтаро мана материалаш фасона ҳичи намешава шута шута мепӯшен анаи модел сиёшам будай дидин карич нимиша нишон дода будем духтаро и сиёҳшам будай мана аҷоибот духтарако марҳамат биёин пеши фаришта модел бисёр овардагиай ина нигоҳ кунед ам куртоа 400 сомонӣ метиян бинен расветкоҳош чихе хушрӯа ира материалаш ҳичи намешавада материалошон хушрӯи бадан тамошо бинон хушрӯи бад нестанд мана 1000 сомон будан иноро 400 сомон кардагем диден духтаро ҳама ино моли вечерни образо 400 сомон 1000 сомона курта 400 сомон барои шумо аз вай бо чомнасинишам ҳаст ана сафед чи инам 400 сомон даметия ира бинен кори дастиян бо ҳамаш ино 850 сомон будан 400 сомонда метонен ки харидорӣ кунен духтаро марҳамат биёен ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунед ё нависен мана ана духтарако расветкаша бинен моделда чихе хушрӯ нархиш чандай мана 550 сомонда метиян ина расветкоша бинен чиқа расветкои хушрӯ доранд айна инош чандсман инора 500 симиш барои канал духтарако 500 сомонӣ инаи моделош 550 сомон ира бинен охи киртош ҳамаш фасонай духтаро чи ҳиҷоб чи кирта чизе ки мегирен стилҳози мода шудагиай нигоҳ кунед а имо куртои ручной работа санъати 1000 боло ҳам доре миҷада инош арзонтаранд чандсман 50 сомон 550 сомон на диден духтарако 550 сомон барои новинка бисёр ира бери мента мешавад духтаро пӯшен диден чихе нарядни хушрӯчае барша бинен чихел васеъ шуа аҷоиб местатанада сангоша бинен ҳамаш ручная работа расветка дорада ина сиёша бинен ай сиё балишмерка аста нархиш чанд буд я бори дигар духтаро диден 900 сомонда як киртаи фасон метавонед ай фаришта гирен ки и бо турецки тозаи чи намешава нана двойкаша бинен иам ҳамаш кори дастӣ мана остинакошон абай метавонанд ки бо отдельно пӯшанд таш бе остине бе абай хатия ина бинед чанд сом ҳам балшимерка ҳам маломерка дора баъд ин парбе нишон наметия ҳам истир ино 1500ан 1300 сомон на духтаро двойка я расветка дора аз вай сиёҳ ҳам ҳастай духтарако мана сиёша бинен сиёшам хушрӯ марҳамат 1300 сомонда метиян биёен бо айпеш бинен ана баъд инаи ипеко омадагия ипеко чанд ино 1200 сомонан 950 сомонӣ метиян мана духтарако киртако ипек оригинал аз турсия ман 950 сомда мегирен сиёшам ҳастай бежвишам ҳастай диден
950 сомон. اومدگی حجابش اینا ایشا بینین حجاب حجاب پکا این سینمایشه بروشکیش جدا می شود دخترو. ای چند سم حجابش؟ از رسوت که بده 1000 سومون دا بیتیم 1300 1000 سومون دا حجابی ایپک میخرین. ایپک توزه هم ایپک هم جکر دایده ماتریالش دخترو. مانا بیاین بهترین مدلو. انا بعدی مدل شبینین قخش رو. ای چند سمه؟ شاد میپرسن مرحمت کنین برای نوینکا اینا 1300 فروخته استم 1000 سومون مانا دیدین 1000 سومون دا میتین مدلوی فاسون کچساش به تعریف نغزایکش بینین محصول میکنین همه نمود کرتای ایدونه را پیدا میکنین دخترکو. بیاین از حاضر خریداری کنین. حاضرش در همه رزمیرو هستن برای که باری نوین کهی. مانا دیدین انا اینوش اینو ایپکای توزه اینو وایش چندن نرخوشون 1200 سومونه هم اینا را 900 سومی میتیم دخترکو حتما اومده انم اینو را گیرین. میدونین که اینو چند سومن بزرده ای 1000 بلوین لکش ما در فرشته یورو 900 سومون دا میخرین. بینین ای باوین گلی پک میگن هم خیلی اینومش مانا ترتوش درقت هم خوش رو ایشه ایشته خوش رو ایشته دیگریشته اینا ای مدل ببینین میشود که این آزاد کسی که واسه هم ریمیشو کچ میپوشن هم بریمنت دیدین هم ریمیشو کچ میشه هم بریمیشو اینا ای مدلش ببینین سانگوشو بینید هم باش اوریجینال نه دیدین چه خوش رو عجایبک دخترکو حتما بیاین دخترها چه خیلی که گفتم حجابای بلشمیر که موردگی تو از میر 66 من 58 انا بینین چه کلان خوش رو. اینا چند سمن؟ تا توگمه میپرسیدن ما اینا توگمه باریدارده توگمه دار آوردگیم نرخشون چند سمه یوره؟ 750 سومون فروخته استم 600 سومون به خاطر اینا دخترکو رحمت دیدین 600 سومون منه رزمیروی کلان بلشمیر که بیاین مانا دیدین از سیاه هم هسته انا بیجوی هسته بیاین انا خیر رزمیروی کلان پیدا میکنین. انا یوشه ببینین باری نوین که ایش چند سمه؟ اینا زمان خطیان اینا هم 600 سومون مانا این حجابه 600 سومون میگیرین دخترو. اینا رسویتکا دوره رسویتکای خوش رو بیشفکا دور استین شبینین بیشفکا دوره پیشکش بیشفکا دوره ماتریالشون خوش روی هیچی نمیشوند. تماشا بینو اینا را مانا ایناش هم همون 600 سومونیه رزمری 64 ایرا بینین رزمری 64 مانا به حد خوش رو چه بالشمیر 64 بیج و رسمت کشم هست با این هسته که رزمری با مایدش مانا دخترکو دیدین چند مدل هسته مانا دخترای مدل بینین چه خوش روی کرتره ده مدل پشوندیم. مانا عجایبات سری رسمت کشم هست از این سریش هم بده. نرخش چند بدیره؟ 650 سومونه 550 میتیم 550 سومونه فاسونی بده مرحمت در کار باشد نویسین دستافکا دورن. انا بعد دخترو همی استیل همه میکوه فرشته فقط داشته میره به حد خوش رو میفروخت زیبا هم ماش فرق میکنن هم ماش دیگه خیلی کچسوا کدگیم کچسوا با نقصر رسویتکا اومدگی دخترو هش مدریالی مدینه دا بودن اینا رسویتکا سیاه شده بینین چه خوش رو چند های ما هم رنگشا پوشیدگیم بهترین چیزه ای. نرخش چند دایره؟ اینا 650 600 فروخته استوی متریال یمی ربیه شکم سارچه 500 سومون به خاطر کانال کلیدو چه که 500 دخترکو دیدین 500 سومون ده میتونین که انمی مدل خریداری کنین به حد خوش رو نگاه کنین عجایبات تنه داینه خچون پوشیدگان سیاشه بینین تنه دام خوش رو میتوه رنگ سپورت استیل میتوه ده مدینه او سالمو فروخته بودم 350 سومونه تا نزدیک بیاین فرقیه دارن اینا پچ اسواینا زنه که با ای با عجایب خوش رو ربیه ایش چنده مدینه شه 350 سومون ایش 350 سومون دخترکو
Mana. Баъд бо иҷа дорем мо аксия шидагиё. Ина ҳиҷобои арзон духтарако. Ино чанд сум? 350 сомон. дар ҷои фаришта аз 350 сомон сар када шумо ҳиҷоб пайдо мекунед духтарако. 800 сомон будан. Крепа 350 сомон. диден духтарако 350 сомон. анами хел ҳиҷобои хушрӯра диден духтаро ба хотири шумо ҳамаи ҳаминора арзон кардан. ҳиҷобои 350 сомона. мана касе да дар кор бошад омада аҷои фаришта гирифта равен духтаро. мана крепои новинка ино 400 сомон. ина спорт стило ҳиҷобои спорт стилои новинка 400 сомонӣ. аз инам расветка омадаги ай размерош чӣ хелани ёра? ё размерош ай 38 то 50 размер кам мондаги айно. бо борои нави мо омадестан иншалло ки ҳама боро новинка остоста омадестан боро. боро аз наздик ба наздикӣ бисёр мебиёяд барои ҳаваи духтарако аз ҳозира кати фаришта дар алоқа баромада. мана гап занен. мана ёра бинед ҷинсо ё чанд сум? хушрӯа ҷинсои фасон 450 сомон буда. 450 сомон неша метем 500 сомон неша. диден духтарако иш 500 сомон иш 450 сомон. ҷинсакои оригинали турецки. марҳамат ба ҳазур омада ай пеш тамошо кунед ё ки дархост кунед шумо да доставка кунанд. ҳамаги 5-6 донамон ход 4 донамон 350 сомон. инаи моделошам биден чӣ хел хушрӯанд. 350 сомонӣ шумо метавонед данами ҳиҷоборо харидорӣ кунед. мана марҳамат бинен духтарако бишифка дорак фасон хушрӯ 350 сомон да метиҳанд. ана духтарако иша бинен. ишам хушрӯа танада. ҳар якташа хостем шумо да нишон дитем ки ба ҳазур интихоб кунед донен ки танада чӣ хел меиста беҳтарин. мана иш чанд сумай? аз инам расветка ҳастай тамошобино. нархиш чандайра? ино 1300 сомонай 1000 сомон мешавад. мана 1300 сомонай 1000 сомон да метиҳанд. аз и диден расветкаоша беҳад расветкаҳои хушрӯ дора. кори дастиай ҷаш кори дастӣ дора бо. мана модело ҳаст ҳамаш. тако и моделша бобинен чӣ хел танада хушрӯа и моделшам аҷоиб буд. и чанд сумаш буд? ирам 1300 1200 шуд чай 1000 сомон. мана духтарако 1000 сомон да метиҳанд. ҳамаш кори дастӣ доранд. бинед остинша бинед моҳрӯҳоша ҳамаи ҳамино кори дастӣ. пешаки курта. мана аҷоиб буд. духтаро ипека бинед чӣ хушрӯ будая танада аҷоибот. и чанд сумай? фариштаи чанд сум буд? ино 1200-ан 1000 метиҳ мирам. духтарако 1200-ай 1000 сомон да метиҳад. ино снимающия. мана партош снимающия. фариштая бор киртаи хитам нишонте. нигоҳ куненда инами ки киртои ипека ҳамаша худаш овардагиай беҳад фасон. аз ино ҳози ман нишон додам не ки танада бо аҷоиб хушрӯай. касе намедона як бор дигар такрор мекунем. бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-у 10 дарвоза. мана магазини мелик шоп рақами 6 биёен. ҳама намуди новинкаҳо ҳастай. ҳозирашда ҳама намудуш ҳастай. ҳамаш размер дора. биёен успед кунед духтарако. ана доставкаям доранд рақамашон ҳаст. духтаро двоикаям чӣ хел хушрӯ будай танада бинед. аҷоибот ҳам кирташ ҳам абаяш ҳамаш намхе кори дастӣ доранд. марҳамат биёен ай пеш бинен борош беҳтарин ай фариштара. расветкош ҳаста ина нигоҳ кунед. и чанд сум буд як бори дигар? ино 850 сомон 750 сомон. мана диден двойкара 750 сомон да метиҳанд тона духтарако. бо арзон мекунам. бо арзон мекунанд. мана бо арзонтар карда мегирен. иёра тобистона меша пушта материалошон тобистонаи духтарако. ана баъд бо як ҳиҷоби хушрӯи дига овардагиай. ишам нишон метем. иша бинен охи. и чанд сумай? ҳамаш кори дастӣ 1300 сомонай 950 сомон да метиҳ. мана духтарако 950 сомон да дост надиде. аҷоибот
Hamma iно сангои оригинал Swarovski. Ай пеш сангчоша нишонтием духтаро. Не, ҳамаи ҳами кори дастия. Материалшон беҳад нағзай материал, ирам нағзай ҳиҷоба. Ирам мешавад тобистона пушта духтарако. Марамад метавонанд ки омада бигирен ай пеш. Ё ки дархост кунен доставка мекунанд. Духтарако баъд хостум шумода анаи намуд спорт стилора нишонтием. Туничкои дароз аз зону поёнай беҳад качествошон нағзай тоза туркӣ. Марҳамат, як бор дигар такрор мекунем. Ҷои Фаришта дар бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 9-му 10-му дарвоза, магазин рақами 6 Мелик шоп. Нархошон чандани инора? Инора 220 сомони кардем. 350 сомон, ҳамаш 220 сомони шидагиай. Мана бинен иҷода интихоб ҳам ха бисёрай. Туникаҳои хушрӯ бисёр доранд. Ҳозир бо нишон метиҳем мани кендаям. Ана ино чандсман? Ира боло пуш борина мепушӣ, туника баринам. Мана 220 сомон. Мана 220 сомон. Мана 220 сомон. Беҳтарин качество духтарако, марҳамат. Ана иш хушрӯ. Ё чандсман? 250 сомон. И моделш мана аз сиёҳуш ҳастай бо. Мана модело беҳад бисёранд. Инаи вишивка дорош ҳастай. 200 сомон. Диден? Аҷоиб хушрӯ. Оверсайз. Беҳад моделои хушрӯ духтаро. Ё шансмай? Ино 250 сомон замок ҳатиям, бинед чӣ хушрӯа. 250 сомон. Тамошо бино беҳтарин модело. Марҳамат. Хоҳишмандо метавонен биёен пеш Фаришта. Анам хел туничкои хушрӯви туркиро харидорӣ кунед. Ҳамаш бори навинкашай, ҳамашаш мо метавонен бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Мана ҳичи намешаванд. Ина ҳам қадошон дарозай, ҳам моделое ҳаст ки дигар ҷода намеёбен. Бори навинкаяй. Баъд размероям хушрӯанд. Ҳамаи размеро ҳастая. Ҳама размеро ҳаст тарако. Плашо чандсма? Ай 300 то 400 сомонаш мо дариҷа плаш меёбем. Мана бинем. Плаш бисёр доранд. Интихоби хеле зиёд тарако. Весенний вариантҳои новинка. Дастошон бо четвер меша. Ана ҷинсоша бинен тарако. Ё чанд сом? И ҷинсҳои боло 400 сомона ҳастанд, 350 сомона ҳастанд. 400 сомон, 350 сомон. Мана ранги навзай новинка бори нав айхон шудагим. Туничкое ки ҳозир нишон додем диден? 220 аксия шудагиан. Мана ҳамаш турецкиан. Костюмои кожаи классическийрам дорем, оригинал кожа. Кожаотон чанди? Кожаомон 1000 сомонара 500 сомон кардем. Диден духтарако оригинал. Ҳам русскои дорем кожа, ҳам женский. Мана ба 1000 биён бинен. Бойко ҳастанд. Ҳаҷа бор бисёр ай марҳамат кунан ай пеш биёянд. Бо вай мекунем ҳамаша. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад духтарако. Хайр, саломат бошед.